옆에 있는 분들하고 인사 한번 Nous 하겠습니다. allons saluer les uns et les autres. 당신은 하나님 나라의 백성입니다. Tu es peuple du royaume de Dieu. 오늘은 출애굽기 21장 1절에서 11절 배경을 가지고 종과 참된 자유라는 말씀으로 함께 말씀을 나눕니다. Nous allons aujourd'hui aborder la parole sur l'esclave et la vraie liberté. 저 안에 가면 있으니까 챙겨주세요. 죄송합니다. 감기 조심하세요. 저도 감기 걸렸고 우리 하민이, 지우, 뭐 아마 건사님도 지금 일부러 기침하는 거죠. Beaucoup de personnes sont enrhumées en ce moment, 감기 조심하시기 donc 바랍니다. soyons vigilants. 문제를 해결하는 것보다 더 중요한 게 있습니다. Il y a une chose plus importante que résoudre des problèmes. 우리 사람들은 자꾸 문제를 자꾸 해결하려고 하거든요. Parce que les gens cherchent simplement à résoudre des problèmes. 그 문제 배경에 하나님의 계획을 보는 눈이 열려야 되거든요. Mais il faut arriver à avoir un œil qui permet de voir le projet de Dieu derrière ce problème. 우리가 육신적으로 구원은 받았지만은 이 세상에 속해서 살고 있단 말입니다. Parce que physiquement, nous vivons dans ce monde, alors que spirituellement, nous avons un statut d'une personne sauvée. 구원받고 난 다음에 천국으로 가버리면 제일 좋은 건데 우리가 이 세상에 살아야 된단 말입니다. Si après notre salut, nous allons directement au royaume des cieux, c'est le mieux, mais nous devons continuer de vivre dans ce monde. 구원받았지만은 세상 나라에서 살아야 되는 거죠. Alors que nous sommes sauvés, nous devons vivre dans ce monde. 근데 세상 나라에 살아가면서 반드시 알아야 될 중요한 비밀이 있습니다. Mais il y a une chose que nous devons connaître dans ce monde, dans notre vie de ce monde. 그래서 하나님 자녀는 반드시 두 가지를 명심해야 됩니다. L'enfant de Dieu doit se souvenir de ces deux choses. 세상 나라 배경에 사탄 나라가 있다는 사실을 꼭 기억해야 됩니다. Il faut que l'enfant de Dieu soit conscient que derrière le monde, il y a le royaume de Satan. 사단이 존재하고 그 쫄개들인 귀신과 악한 영들이 분명히 존재하고 있습니다. Satan existe et les démons qui sont au service de Satan existent également. 그리고 또 한 가지 기억해야 될 게 있습니다. Puis une autre chose qu'il faut connaître, 그게 바로 하나님 나라입니다. c'est le royaume de Dieu. 우리는 하나님 나라의 배경을 가지고 사는 거거든요. Et donc nous vivons avec cet arrière-plan du royaume de Dieu. 어떤 분이 그렇게 질문을 하더라고요. Il y a une personne qui a posé cette question. 어떤 문제가 일어나니까 이게 사탄의 계획입니까? 하나님의 계획입니까? Il a dit parce qu'il y a eu tel problème, est-ce que c'est le plan de Satan ou est-ce que c'est le plan de Dieu? 근데 여러분들 성경을 자세히 보라니까요. Mais regardez bien la Bible. 세상에서 일어나는 모든 문제 속에는 사탄의 계획도 있고 하나님의 계획도 있습니다. Derrière tous les problèmes qui a lieu dans ce monde, il y a à la fois le projet de Satan et le projet de Dieu. 욥에게 굉장한 재난이 들어닥쳤잖아요. Job a rencontré de grandes difficultés de la vie et de la famille. 그 배경에 사단이 역사했습니다. Et Satan a bien sûr agi dans ces désastres. 근데 그 사단의 역사를 하나님이 허락하셨어요. Mais on voit que Dieu a permis ces désastres. 하나님은 사탄의 계획을 뛰어넘는 더 큰 계획을 가지고 사단의 계획을 허락했어요. Dieu a permis, a autorisé le projet de Satan en ayant un projet qui surmonte celui de Satan et qui est plus important. 그래서 세상 나라를 살아가면서 반드시 붙잡아야 됩니다. Et donc, dans notre vie de ce monde, nous devons absolument saisir ceci. 우리가 하는 모든 행위 속에는 사탄 나라가 있고 하나님 나라가 있다는. C'est que dans tous les actes, toutes les actions que nous prenons, il y a le royaume de Satan et le royaume de Dieu. 이걸 알고 있으면은 우리가 영적 싸움에서 승리할 수 있습니다. Et si nous sommes au courant de cela, nous pouvons triompher au combat spirituel. 근데 이걸 모르면은 영적 사실을 놓쳐버리게 되니까 결국은 세상에서 성공해도 결국 영적으로는 실패할 수밖에 없는 Mais 거예요. si nous ignorons cela, même si dans le monde nous pouvons peut-être réussir, mais nous devons perdre toutes ces choses spirituelles. 그리고 들어오는 영적 문제를
해결할 수가 없습니다. Et puis il sera difficile également de résoudre les problèmes spirituels qui entrent dans la vie. 여러분들 꼭 기억하셔야 돼요. Donc il faut absolument s'en souvenir, 우리 머리 가지고는요, 우리 능력 가지고는 사단을 절대로 이길 수가 없어요. c'est que notre niveau, notre capacité ne permet jamais de surmonter Satan. 그래서 그리스도를 보내주셨거든요. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Christ. 그리고 하나님 나라에 대해서 말씀하고 Et 계십니다. puis il nous a parlé de son royaume. 그래서 우리의 배경은 천국입니다. Et donc notre arrière-plan, c'est le royaume des cieux. 우리는 이미 천국 시민권을 가지고 있어요. Nous avons déjà la citoyenneté céleste. 여러분들 이 배경을 놓쳐버리면 세상에서 방황할 수밖에 Et 없어요. si nous perdons cet arrière-plan, il est normal de d'errer dans le monde. 예수님이 계속 이 부분을 강조하는 겁니다. C'est pour ça que Jésus insiste là-dessus plusieurs fois. 나가서 복음 전하라고 할 때도 천국이 가까이 왔다라고 전하라 그랬어요. Il a dit, même pour annoncer l'évangile à l'extérieur, il disait que le royaume des cieux était proche. 천국에 대한 하나님 나라에 대한 말씀을 계속해서 말씀하시는 겁니다. Jésus a continué de parler sur le royaume de Dieu, sur le royaume des cieux. 왜냐하면은 그게 우리 성도가 붙잡아야 될 언약이기 때문에. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance qu'un fidèle doit saisir. 그게 우리의 영적인 배경이기 때문에. C'est ça notre arrière-plan. 우리는 하나님의 통치 속에 있는 겁니다. Et nous sommes sous la domination de Dieu. 하나님의 주권 속에 있는 겁니다. Nous sommes sous la souveraineté absolue de Dieu. 하나님의 절대 계획 속에 있는 Nous 겁니다. sommes sous le projet absolu de Dieu. 하나님의 절대 언약을 이루는 그 여정 속에 있는 Nous 겁니다. sommes dans cette alliance, dans cet itinéraire de la vie qui accomplit l'alliance de Dieu. 그래서 세상에서 문제가 오는 것처럼 보이지만 아닙니다. C'est pour ça qu'il semble que dans le monde nous rencontrons des problèmes, mais ce n'est pas le 사단은 cas. 그것을 이용해 가지고 우리의 믿음을 무너뜨리려고 하는 거고요. Satan utilise parfois ce genre de choses du monde pour détruire notre foi. 하나님께서는 오히려 그것을 활용해 가지고 우리의 믿음을 완전 성장시키기를 원하시는 겁니다. Mais au contraire, Dieu utilise des épreuves pour faire grandir notre foi. 저와 여러분들이요, 하나님 나라의 비밀을 진짜 알면은 하나님의 말씀을 받는 것도 달라집니다. C'est pour ça que si nous connaissons correctement le mystère du royaume de Dieu, même notre attitude de recevoir la parole sera différente. 정확하게 이해할 수가 있어요. Parce que nous allons comprendre plus précisément la parole de 왜 Dieu. 하나님께서 이 말씀을 주시는지 그 이유를 알게 되는 거죠. Nous allons comprendre en fait la raison pour laquelle Dieu nous donne cette parole aujourd'hui. 이스라엘 나라가요, 이 영적인 배경 하나님 나라의 비밀을 놓쳐버리니까 말씀을 율법으로 받은 거예요. Puisque le peuple Israël a perdu l'essence des choses, l'évangile, ils ont reçu la parole de Dieu comme de la loi. 그 율법주의로 자꾸 빠져버리는 거예요. Et donc, ils continuent de tomber, de se tourner vers le légalisme. 그 율법을 100% 지키면서 살 수 있는 사람이 이 땅에 아무도 없거든요. Mais dans ce monde, personne n'est capable de respecter toutes les lois de Dieu à 100%. 그런데도 외형적으로 조금 지키고 사는 사람들은 못 지키는 사람들을 정죄할 수밖에 없고요. Mais bien sûr, ceux qui respectent un petit peu mieux que les autres vont se trouver à une place de jugement envers ceux qui ne le respectent pas. 영적 문제 때문에 율법을 지킬 수 없는 상황에 있는 사람은 하나님 앞에 나올 수가 없는 겁니다. Et puis une personne, à cause des problèmes spirituels, il n'est pas en mesure de respecter les lois, alors cette personne ne peut jamais venir devant Dieu. 그러니까 교회가 무너지는 거죠. C'est pourquoi l'Église perd sa force. 저와 여러분들이 오늘 말씀을 진짜 붙잡아야 됩니다. Et donc nous devons saisir aujourd'hui correctement la parole de Dieu. 하나님께서 지금 이제 세밀하게 이스라엘 백성들이 지켜야 될 법규를 말씀하고 계십니다. Aujourd'hui, nous verrons en fait en détail les lois que les Israélites doivent respecter. 대표적인 말씀이 십계명 말씀이었고요. Les plus représentatifs étaient les 10 commandements que nous avons vus ensemble. 이 말씀을 가지고 우리가 삶 속에서 생활 속에서 광야길을 가면서 어떻게 말씀대로 살아야 되는지를 상세하게 설명합니다. Mais Dieu entre encore plus en détail dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, comment vivre, comment traiter les sujets de la vie. 그 첫 번째 말씀이 유대인 히브리인의 종에 대한 말씀입니다. Et donc, premièrement, Dieu parle des esclaves hébreux. 오늘 이 말씀을 통해서 우리는 하나님의 진짜 음성을 들어야 됩니다. Et en écoutant cette parole, en fait, nous devons essayer d'entendre la voix de Dieu. 하나님께서 한 영혼을 얼마나 소중하게 여기는지 여기에 대한 음성을 들어야 됩니다. Il faut être capable
de voir à quel point une âme est importante aux yeux de Dieu. 하나님은 심지어 노예가 된 사람조차도 정말 세밀하게 챙깁니다. Dieu va même aller chercher cette personne qui est devenue esclave pour s'occuper de lui. 왜냐? 비록 세상에서 육신적인 삶이 안 돼갖고 무너졌지만은 그 영혼은 하나님이 창조한 하나님의 형상이 있기 때문입니다. Pourquoi? Parce que même si physiquement cette personne a échoué dans le monde, n'a pas réussi à s'en sortir, son esprit a été créé par Dieu. 그래서 하나님 나라의 어떤 배경을 가지고 하나님의 말씀을 보면은 하나님의 뜻이 보여집니다. Et donc, si nous gardons en arrière-plan le royaume de Dieu et si nous regardons la parole, nous voyons en fait quel est le projet, le grand projet de Dieu. 첫 번째 대지를 한번 보겠습니다. Regardons ensemble le premièrement. 종과 자유인의 법이라고 말씀이 되어 있습니다. Nous lisons la loi du serviteur et de l'homme libre. 같은 동족인 히브리 사람이 종이 되면은 영원히 노예로 삼지 말라는 겁니다. Si un hébreu de la même tribu, de la même race, donc d'Israélites, devient esclave, il ne faut pas qu'il devienne esclave éternellement. 같이 히브리 사람인데 왜 종이 됩니까? Pourquoi, alors qu'il est hébreu, il devient esclave? 굉장히 쉽게 말하면 경제가 무너진 거죠. C'est parce que financièrement, il n'est plus en mesure de vivre. 빚을 졌는데 빚을 갚을 능력이 없을 때 노예가 됩니다. Il s'est endetté et il n'a plus la capacité de se racheter, et donc à ce moment-là, il devient esclave. 도둑질을 했을 때 배상할 능력이 없으면은 그 종이 됩니다. Et puis si quelqu'un vole, commet un vol et qu'il n'a pas la capacité de rembourser, il devient esclave. 근데 6년 동안 일하게 하고 7년째는 반드시 자유롭게 풀어주라는 겁니다. Et donc Dieu a demandé dans ces versets que cette personne travaille pendant 6 ans, mais à la 7e année qu'il se libère. 하나님께서는 해방시키는 데 목적이 있는 겁니다. Et donc l'objectif de Dieu, c'est la libération. 하나님의 형상을 회복시키는 데 목적이 있는 겁니다. L'objectif de Dieu, c'est de restaurer l'image de Dieu. 혹시 종이 와가지고 결혼했을 때에도 말씀하고 있습니다. Et puis il va même prendre des cas spécifiques. Si l'esclave se marie, 자기 능력으로 결혼했으면은 그 아내도 자녀들도 다 나갈 수 있도록 해주라는 겁니다. Dieu dit si cette personne s'est mariée par ses propres moyens, alors même sa famille doit sortir au moment où il sort. 그리고 만약에 이 종이 와가지고 주인집 여종, 쉽게 말하면 주인집에서 만약에 주인집 여종과 결혼을 하게 됐을 때를 또 설명합니다. Il va aussi prendre le cas où cet esclave est dans la maison, mais qu'il va se marier avec une autre esclave qui était déjà dans la maison. 그때는 그 남자 단신으로만 내보내라는 겁니다. Alors à ce moment-là, l'homme sortira seul une fois à la 7e année. 왜냐? 그 아내와 그 자녀들은 주인께 소속돼 있다는 겁니다. Pourquoi? Parce que sa femme et ses enfants appartiennent encore au maître. 많은 사회 단체에서는 인권을 얘기합니다. Beaucoup d'associations parlent des droits de l'homme, 근데 하나님이 보시는 인권이 정확합니다. mais les droits de l'homme vus par Dieu sont les plus exacts. 하나님은 인권도 얘기하면서 그 주인의 재산권도 침해받지 않도록 보호합니다. Dieu parle des droits de l'homme, mais également il va respecter le droit de la propriété du maître. 여러분들 그래서 있잖아요. 하나님께서는 그 시대의 그 사회적인 상황도 존중합니다. Dieu va même en fait respecter la situation sociale de cette époque-là. 하나님이 노예 제도를 만드시는 게 아닙니다. Ce n'est pas Dieu qui va créer le régime de l'esclavagisme. 그런데 하나님을 떠나 창세기 3장 이후에 이런 노예 제도뿐만 아니라 사회의 부조리한 문제들이 계속해서 일어나는 겁니다. Mais après le problème de Genèse chapitre 3, le monde, la société continue de créer ce genre de mauvais fonctionnement du monde. 그러면서 그 시대적인 상황도 인정하면서 거기에서 하나님 나라를 찾아가는 비밀을 말씀하고 있는 거예요. Mais Dieu parle en respectant les situations de cette époque. Dieu leur parle de ce moyen de retrouver le royaume des cieux. 보통 세상에서는 한 번 노예가 되면은 영원히 노예입니다. Parce que dans le monde, si on devient esclave, on était esclave
pour éternité. 그 자녀들까지 노예입니다. Même leurs enfants étaient esclaves. 그래서 그 노예라는 신분에서 도저히 빠져나올 수가 없는 겁니다. Et donc, il n'y avait pas de moyen de sortir de cette identité d'esclave. 그래서 오늘 본문을 가만히 읽어보면 이방인들에게 절대 팔지 말라고 얘기합니다. Et puis quand on lit les versets d'aujourd'hui, on voit que il ne faut jamais vendre ces esclaves hébreux aux païens, 이방인들은 해방시켜주는 법이 없기 때문입니다. parce que les païens n'ont pas cette loi de liberté des esclaves. 그만큼 하나님께서는 하나님의 백성을 다 하나하나 세밀하게 챙기시는 거죠. C'est à tel point, en fait, Dieu prenait soin du peuple un par un. 그리고 히브리 여자가 종으로 팔렸을 때를 또 설명합니다. Et puis il explique encore si une femme hébreu est vendue comme esclave. 그때 시대적인 상황이 여자는 부모에게 종속돼 있습니다. À cette époque-là, la situation de l'époque fait que une femme, une fille était sous l'autorité des parents. 그러니까 부모가 빚을 갚을 능력이 없으니까 자녀를 파는 거죠. Et donc, si les parents n'ont pas tous les moyens de s'acquitter des dettes, il vend sa fille. 그렇게 되었을 때에도 그 여자를 인격적으로 대우하라는 겁니다. Même dans ce genre de cas, il faut respecter la dignité de cette fille. 그 여자는 주인에게 귀속됩니다. Et donc, cette femme, cette fille va appartenir au maître. 근데 그 주인이 그 여자를 좋아하지 않아요. Mais si le maître n'aime pas cette fille, 그래서 성관계를 하지 않을 경우도 있을 수 있겠죠. et donc il est possible que cette fille n'a pas de relation avec ce maître, 그럴 때에도 인격적으로 대우해 주라고 성경은 말하고 있습니다. mais même dans ce cas, il faut respecter le droit de cette fille, 절대로 외국인에게 팔지 마라. de ne jamais les vendre aux païens. 그리고 아들에게 그 여종을 주었을 때에는 며느리처럼 대우해 주라. Et puis si son fils se marie avec cette fille, il faut que cette fille soit considérée comme sa belle-fille. 그 여종을 첩으로 들였을 때에는 혹시 주인이 또 다른 사람하고 결혼했을 때에도 그 여자를 아내로 대우해 주라. Et puis si le maître prenait cette fille comme femme et qu'il a une autre femme qui se marie avec une autre femme, alors il faut continuer de lui respecter le droit conjugal. 이 모든 것들을 주인이 지키지 않았을 때에는 그 여자를 내보내서 자유인이 되게 해라. Et si le maître ne respecte pas toutes ces obligations, alors cette fille peut sortir libre devant et sans rien payer. 여러분들 지금 이 법을 지키라는 말을 하는 게 아니에요. Donc je ne dis pas qu'il faut aujourd'hui respecter toutes ces lois dans notre 지금 vie. 결혼 2번, 3번 하라는 얘기가 아니에요. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il faut se marier 2-3 fois avec plusieurs femmes. 하나님이 그 시대를 존중하는 거예요. Mais Dieu respecte la situation de l'époque. 그러면서 그 속에서 하나님의 나라를 누릴 수 있도록 자꾸 말씀을 주십니다. Mais Dieu continue de nous parler pour que le royaume de Dieu soit respecté. 여러분들 우리 이거 찾아가야 돼요. Et c'est ça nous devons chercher en fait. 하나님은 아주 세밀한 것까지 관심을 가지면서 완전히 하나님의 나라의 비밀을 누릴 수 있도록 인도하기를 원하시는 겁니다. En fait, Dieu s'intéresse même aux petits détails de notre vie pour que dans toute notre vie nous puissions aller chercher le royaume de Dieu. 그래서 진짜 복음을 알면요. 참 자유를 누릴 수가 있는 거예요. Donc si nous connaissons l'évangile, nous avons la vraie liberté. 성령으로 우리와 함께 하십니다. Dieu est avec nous par le Saint-Esprit. 그리고 성령으로 우리를 인도하십니다. Et le Saint-Esprit conduit notre vie. 모든 사람을 살리는 방향으로 인도하십니다. Et puis il nous conduit dans une direction où nous pouvons sauver toutes les personnes. 모든 사람을 치유하는 방향으로 하나님이 인도하십니다. Dieu nous conduit dans une direction où nous pouvons guérir toute personne. 여러분들 꼭 이 말씀을 기억해야 됩니다. Il faut se souvenir de cette parole-là. 밑에 부하 직원이라 하더라도요. 인격적으로 존중해 줘야 돼요. Même si ce sont des employés de l'entreprise, il faut les respecter avec dignité. 이때는 굉장히 심한 시절이거든요. C'était à cette époque-là une époque où cette hiérarchie était forte. 종이나 노예는요. 주인의 재산 목록입니다. Les esclaves étaient simplement dans la liste des 그런 propriétés du maître. 시절인데도 불구하고 인격적으로 품꾼으로 대우를 해줘라 이렇게 얘기하고 있습니다. Même dans de telles époques que Dieu leur demande de les respecter comme des êtres humains. 여러분 굉장히 중요합니다.
Donc c'est quelque chose de très important. 인격적으로 대우해줘야 돼요. Il faut respecter les gens avec dignité. 여러분들 그게 하나님의 법입니다. C'est ça la loi de Dieu. 이 속에서 우리는 하나님의 음성을 들어야 됩니다. Nous devons écouter aujourd'hui la voix de Dieu. 왜 그렇게 하시냐는 거죠. Pourquoi Dieu fait ça? 두 번째입니다. Deuxièmement, 진짜 참된 해방을 누리기를 원하시는 겁니다. c'est pour se réjouir de la vraie libération. 하나님께서는 이런 말씀을 하시면서 너희가 애굽의 종되었던 때를 꼭 기억하라 이렇게 말씀합니다. Et Dieu, en parlant de cela, il va demander de se souvenir de cette époque où ils ont été esclaves. 애굽에 430년 동안 노예로 살고 억압을 당했던 핍박을 받았던 그때를 반드시 기억해라. Dieu demande de se souvenir de cette époque où ils ont été esclaves pendant 430 ans et ils ont été persécutés par les Égyptiens. 그때 피복음의 능력을 가지고 하나님이 구원하고 해방시키지 않았느냐. Et que par le pouvoir, par la puissance du sang, Dieu les a libérés. 할렐루야. 여러분들 진짜 해방을 누리시기 바랍니다. Donc réjouissez-vous de la vraie libération. 인간관계에 자꾸 얽히지 말고요. 정말 참된 해방을 누리시길 바랍니다. Ne soyez pas liés par des relations interpersonnelles, mais réjouissez-vous de la vraie libération. 근데 세상에서 종되고 노예되는 것보다 더 심각한 게 영적인 종이고 노예거든요. Mais ce qui est plus grave, ce qui est plus dommage que d'être esclave dans le monde, c'est être esclave spirituel. 그때 하나님께서 유월절 어린 양의 피로 모든 재앙 저주 사단의 손에서 우리를 완전히 해방시킨 겁니다. En fait, Dieu a utilisé le sang de l'agneau pascal pour nous libérer de tous les désastres et malédictions. 여러분들 이 비밀을 진짜 회복하라는 겁니다. Dieu nous demande de restaurer ce mystère. 이걸 내가 먼저 누리고 반드시 종된 사람에게도 이 축복을 누릴 수 있도록 도와주려는 겁니다. Et donc, il faut se réjouir moi-même d'abord de cette bénédiction et aider la personne qui est esclave pour qu'il puisse sortir de cette situation. 만약에 있잖아요. 직장에서든지 사업장에서든지 상사가 되는 사람이 진짜 이 비밀을 누리고 있으면은요. 밑에 사람 많이 도와줄 수 있습니다. Mais si dans une entreprise, une personne supérieure peut se réjouir de ce mystère, alors il peut beaucoup aider les personnes qui 정말 살릴 수 있다니까요. sont en dessous de lui et il peut vraiment sauver ces personnes. 내가 복음에 진짜 나도 애굽의 종되었고 사단의 종되었던 그때 구원하셨는데 이 비밀을 내가 먼저 누리고 진짜 도와주면은요. 많은 사람 살릴 수 있습니다. Alors que j'ai été esclave, j'ai été sous l'autorité de Satan et je suis sorti de là et donc dans cette réjouissance, nous pouvons sauver beaucoup de personnes. 근데 진짜 해방은 또 그게 있지 않습니다. Mais c'est pas là encore que réside la vraie libération. 혹시 있잖아요. 육신적으로 그런 노예와 같은 상황이 돼도요. 하나님 나라의 비밀을 아는 자는요. 참된 해방을 누릴 수 있습니다. Même si physiquement nous sommes vraiment esclaves, si cette personne se réjouit du mystère du royaume de Dieu, alors il se réjouit encore de la vraie libération. 그게 요셉 얘기 아닙니까? Et c'est justement l'histoire de Joseph. 형들에 의해 가지고 노예로 팔려버렸어요. Joseph était vendu comme esclave par ses frères. 그래서 육신적으로 노예가 된 거예요. Et donc physiquement il est devenu esclave. 뭐 핑계 댈 수 없을 만큼 굉장한 고통과 어려움 속에 빠진 거죠. Donc il était dans une grande difficulté et sans issue. 근데 이 요셉은요. 하나님 나라의 비밀을 누리고 있었어요. Mais ce Joseph se réjouissait du mystère du royaume de Dieu. 그래서 성경에 보면은 여호와께서 요셉과 함께 하심으로. C'est pour ça que la Bible nous disait l'Éternel était avec Joseph. 할렐루야. 하나님은 진짜 우리에게 이 답을 주시려고 하는 겁니다. Et c'est justement ce mystère-là que Dieu veut nous permettre. 그러니까 하나님이 함께 하는 게 보디발의 눈에도 보였다라고 얘기하고 있습니다. Et la Bible nous dit même que Potiphar a pu voir que Dieu, l'Éternel, était avec lui. 여러분들 어떤 것도 핑계 대지 맙시다. Et donc, ne donnons pas d'excuses dans notre vie. 진짜 복음 속으로 들어가십시다. Mais entrons dans le vrai évangile. 참된 구원의 능력을 누리십시다. Et réjouissons-nous de la vraie libération. 정말 보혈의 능력 붙잡읍시다. Et saisissons la puissance du sang pascal. 그러면요 다른 거 어떤 것도 핑계가 안 된다니까요. Et à ce moment-là, rien ne devient excuse pour nous. 그게 하나님이 함께하는 비밀입니다. Parce que c'est ça
le mystère d'être avec Dieu. 이 축복을 이스라엘 백성이 회복하기를 원하시는 거요. Et Dieu veut que les Israélites puissent restaurer cette bénédiction. 그래서 구원받는 순간 아예 신분을 바꿔버렸습니다. Et donc, dès que nous sommes sauvés, en fait, notre identité a été changée. 여러분들 진짜 놀라지 마세요. 진짜 예수 그리스도를 믿는 순간 성령 하나님이 우리 안에 탁 들어오셨다니까요. Et donc, dès que nous avons cru en Jésus-Christ, Dieu, le Saint-Esprit, est entré dans notre cœur. 우리는 망할 수 없는 신분입니다. Nous avons une identité qui ne peut pas échouer. 그 성령 하나님이 너무나 정확하게 우리를 세밀하게 인도하고 계십니다. Et ce Saint-Esprit nous conduit avec précision dans notre vie. 그리고 기도하면 응답받을 수 있는 자격과 조건을 다 주셨습니다. Et puis Dieu nous a permis également toutes les conditions nécessaires pour être répondu à nos prières. 그 정도가 아닙니다. 우리가 기도할 때 흑암 권세가 완전히 무너집니다. Mais non seulement ça, lorsque nous prions, les ténèbres sont combattues. 우리가 연약한 줄 알고 천사를 보내서 우리를 보호하십니다. Et puisqu'il connaît notre faiblesse, il nous envoie les anges pour nous protéger. 우리의 배경은 보호자의 배경입니다. Et notre arrière-plan, c'est le royaume des cieux. 그리고 세계 정복할 수 있는 하나님의 놀라운 권세로 우리와 함께 하십니다. Et puis il est avec nous par cette puissance de conquérir le monde entier. 여러분들 이 해방을 진짜 누리시길 바랍니다. Et donc, je vous bénis de vous réjouir de la vraie libération. 이제는 더 중요한 사명을 감당해야 됩니다. Maintenant, il faut remplir une commission plus importante. 세 번째입니다. Troisièmement, 영적 노예를 해방시켜라. il faut libérer les esclaves spirituels. 왜 하나님께서 이스라엘 백성에게 이 종에 관한 법을 말씀하시면서 7년째에는 자꾸 자유인으로 해방시키라고 말씀하는 줄 아세요? Pourquoi Dieu parle des esclaves et pourquoi il demande au maître de libérer les esclaves à la 7e année? 그 해방시켜 줄 때에는요, 양과 곡식과 포도주를 후히 주라고 말씀하고 있어요. Et Dieu dit même qu'il faut donner des brebis, des agneaux à cet esclave qui va se libérer. 그래서 그 사람이 자유인이 됐을 때 자립할 수 있도록 도와주라는 거예요. Et donc il faut aider cette personne, cet homme libre, pour qu'il soit indépendant après la libération. 할렐루야. 그 정도가 아니죠. Et non seulement ça. 진짜 영적으로 살리라는 겁니다. Et qu'il y ait vraiment une guérison spirituelle. 근데 하나님께서 우리에게 그런 축복을 주셨습니다. Et Dieu nous a donné cette bénédiction-là. 여러분들 속지 마시기 바랍니다. Donc ne soyez pas trompés. 애국과 같은 강대국이 굉장히 성공한 것처럼 보여도요, 영적으로 보면 완전 사단의 노예입니다. Parce que le pays puissant comme l'Égypte semble être puissant à nos yeux, mais spirituellement, ils sont complètement esclaves de Satan. 그래갖고 우리 출애굽기 1장을 우리가 받지 않습니까? Et c'est ce que nous avons lu dans Exode chapitre 1. 그런 강한 권력과 힘과 모든 것들을 다 가지고 있는 바로 왕이요, 이스라엘 백성들의 노예가 불어나는 게 두려워가지고 죽였다니까요. Ce pharaon, ce roi pharaon qui avait tant de pouvoir, tant de richesse à cette époque-là, parce qu'il avait peur de l'augmentation du nombre de personnes en Israël, il a tué des enfants d'Israël. 지금 잘 나가는 강대국, 잘 사는 사람들, 성공한 사람들, 이런 사람들이 막 되게 행복한 것처럼 보이죠. 절대로 그렇지 않습니다. Donc on a l'impression que ceux qui ont réussi, ceux qui ont beaucoup de richesses, les pays puissants semblent être heureux, mais 자기가 가지고 있는 그런 것들이 언제 무너질지 몰라갖고 되게 불안한 거예요. ce n'est pas le cas et ils ont la crainte, l'angoisse de voir que leur richesse, ce qu'ils ont acquis disparaît. 그 정도가 아니에요. Non seulement ça, 그걸 다 가지고 있는데도 행복하지가 않은 거예요. et alors qu'ils possèdent toutes les choses matérielles, ils ne sont pas dans le bonheur. 그래갖고 굉장히 허무합니다. Et donc ça donne un sentiment de vide 그래갖고요, extraordinaire. 사람이 할 짓이 아닌 별짓을 다 합니다. Et donc ils vont aller chercher le bonheur, le plaisir ailleurs que le vrai endroit. 여러분들 그게요, 성공한 사람들의 영적 상태입니다. Et c'est ça l'état spirituel de ceux qui ont réussi. 여러분들 진짜 여러분들 그게 부러워할 대상이 아니고 불쌍한 거예요. Donc ce ne sont pas des gens, des personnes à envier, mais ce sont des personnes qui nous font pitié. 그렇게 자기들이 막 무너질까 싶어서 막 길을 쓰고 막 발악을 하는 거죠. Et donc ils font tout pour
garder la pyramide qu'ils ont réussi à construire. 영적 노예입니다. Donc ils sont spirituellement esclaves. 정말 이 눈이 열려져야 됩니다. Il faut vraiment ouvrir cet œil-là. 진짜 복 받은 자가 누구냐? Qui est la personne qui est vraiment heureux? 저와 여러분들입니다. C'est nous. 정말 하나님이 우리를 축복하신 거예요. Parce que Dieu nous a bénis premièrement. 우리 하나님 자녀잖아요. Parce que nous sommes enfants de Dieu. 우리가 영원한 것들이 보장되어 있잖아요. Parce que les choses éternelles nous sont assurées. 하나님이 우리를 책임지잖아요. Parce que Dieu est responsable de notre vie. 여러분들 육신적인 것에 매이지 말고 정말 영적 해방 운동에 여러분들 진짜 기도하시기 바랍니다. Et donc ne restons pas liés aux choses physiques, aux choses qui disparaissent, mais réjouissons-nous de la vraie libération. 그 초대교회 당시의 제사장들, 서기관들, 바리새인들 한번 보시기 바랍니다. Regardez les scribes, les pharisiens à l'époque de l'Église primitive. 성공한 것처럼 보이지만 아니에요. 돈과 권력의 노예가 돼 있는 거예요. Alors qu'on a l'impression qu'ils ont réussi, mais en fait ils étaient esclaves du pouvoir et de l'argent. 예수님께서 정확하게 진단하셨잖아요. Et Jésus les a diagnostiqués avec précision. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니. Jésus lui-même disait, vous avez pour père le diable. 여러분들요, 정말 불쌍한 사람들입니다. Donc ce sont des personnes misérables. 그래서 하나님께서 우리에게 복음 가진 우리에게 이 사명을 주시는 겁니다. Et donc nous qui possédons l'évangile, nous avons maintenant cette commission. 이스라엘 백성들에게 이 말씀을 주시는 거예요. Et Dieu adresse cette parole aux Israélites. 너희는 그런 인간관계에 걸리지 말고 해방자가 되라. Ne restez pas liés au conflit entre personnes, mais soyez ceux qui libèrent les gens. 살리는 자가 되라. Soyez ceux qui sauvent les gens. 할렐루야. 하나님이 너희와 함께 하신다. Parce que Dieu est avec nous. 여러분들 그게 하나님이 주시는 말씀입니다. Et c'est ça la parole que Dieu nous donne aujourd'hui. 그래서 불신자들은요, 마귀 자녀라는 그 운명에서 절대로 빠져나올 수가 없는 겁니다. C'est pour ça que en fait les non-croyants ne peuvent jamais sortir de leur propre destin. 앞으로 영적 문제는 더 심각해집니다. Et les problèmes spirituels vont s'aggraver de plus en plus. 앞으로 정신 문제는 더 심각해집니다. Les problèmes mentaux vont s'aggraver de plus en plus. 육신도 무너지고요. 그 문제들이 후대들한테까지 내려가서요. 이게 갈수록 심각해집니다. Le corps physique connaîtra des souffrances et les problèmes vont descendre de génération en génération et en s'aggravant. 하나님께서 왜 노예를 그냥 종을 계속 종으로 삼지 말고 자꾸 해방시켜 주라 이 말씀을 주시냐고요. Pourquoi Dieu à chaque fois il demande de libérer les esclaves au lieu de les garder jusqu'au bout? 진짜 우리가 영적 해방 운동을 해야 됩니다. Parce que nous devons lancer ce mouvement de la libération spirituelle. 만약에 저와 여러분들이 가지고 있는 조그만 달란트라도 진짜 복음과 전도와 선교를 위해서 쓴다면요, 냉수 한 그릇도 상을 잃지 않는다 그랬어요. Mais si nous utilisons notre petit talent pour l'œuvre d'évangélisation et la mission, même un verre d'eau froide n'est pas oublié dans la loi de Dieu. 그래서 이스라엘 민족을 제사장 나라로 부른 거예요. Et donc Dieu a appelé les Israélites comme le royaume des sacrificateurs. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 언약 붙잡고 이 프랑스 땅에서 이 유럽 현장에서 정말 언약 붙잡고 제사장 나라로 승리하게 되길 바랍니다. Donc je vous bénis de saisir l'alliance de Dieu et triompher avec cette alliance du royaume des sacrificateurs. 결론입니다. Conclusion. 내가 누구냐? 신분부터 또 회복하십시다. Qui suis-je? Il faut restaurer notre identité. 하나님이 이런 시대에 우리를 하나님의 자녀요, 렘넌트요, 전도자로 부르셨다는 겁니다. À une telle époque, Dieu nous a appelés comme remnant, comme partisans du 제사장 나라로 부르셨다는 겁니다. royaume de sacrificateurs. 이제 더 이상 우리는 죄의 종이 아니에요. Et donc, nous ne sommes plus esclaves du péché. 우리는 의의 종입니다. Nous sommes esclaves de la justice. 하나님께 종이 됐다 그랬어요. Autrement dit, nous sommes esclaves de Dieu. 그래서 사도 바울은 그 고백을 하잖아요. C'est pour ça que l'apôtre Paul confessait ceci. 나는 복음 안에서 참 자유인이다. Je suis un homme libre dans l'évangile. 그러나 나는 복음 때문에 너희의 종이 될 것이다. Mais je vais être votre esclave pour l'évangile. 그래서 예수님께서도 제자들의 발을 직접 씻겨 주셨잖아요. Et c'est pour ça que Jésus lui-même a montré l'exemple en lavant les pieds des apôtres. 할렐루야. 이제는 살리는 종의 축복을 누리시길 바랍니다. Donc maintenant, soyez ces esclaves qui sauvent les gens. 그래서 하나님께서는 우리를 237 5천 종족 살릴 정인으로 부르신 겁니다. Donc Dieu nous a appelés comme les témoins pour sauver les 237 nations, les 5 뭐의 정인 tribus. 되겠습니까? De quoi allons-nous être témoins? 다른 거 없습니다. Il n'y a pas autre chose. 여러분들 병 나은 거 정인
여러분들 그런 거 하지 마세요. Ne soyez pas témoins de la guérison d'une 여러분들 maladie. 기적 체험한 거 그런 증거하지 마세요. Ne soyez pas témoins de l'expérience d'un miracle. 그런 간증을 할 때는 그리스도를 말하기 위해서 이렇게 조금 집어넣는 거지요. Quand on fait ce genre de témoignage, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ qu'on peut peut-être ajouter un petit peu. 하나님은 우리를 뭐의 증인으로 부르셨냐? Mais de quoi sommes-nous témoins? 영적 노예들에게 뭐가 필요하냐? Quelle est la chose dont les esclaves spirituels ont vraiment besoin? 예수가 그리스도라는 복음이 필요한 겁니다. Ils ont besoin de l'évangile de Jésus-Christ. 그래서 내 인생에 예수가 그리스도 된 그 증인으로 서라 이 말이에요. Et donc, il faut être témoin du fait que Jésus est le Christ dans ma vie. 여러분들 그리스도를 체험한 자의 증거는 반드시 현장을 살릴 수 있습니다. Et le témoignage d'une personne qui a expérimenté le Christ peut sauver le terrain. 근데요, 우리 힘으로 안 돼요. Mais ce n'est pas par notre capacité. 그래서 하나님이 말씀을 주시는 겁니다. C'est pour ça que Dieu nous donne sa parole. 그 말씀에는 흐름이 있는 겁니다. Et dans cette parole, il y a un courant. 그 말씀의 핵심은 언약입니다. Et le noyau de cette parole, c'est l'alliance. 그래서 언약 붙잡고 말씀의 흐름 속으로 들어가는 자에게는 반드시 성령이 역사합니다. Et donc, pour celui qui va entrer dans le courant de la parole avec l'alliance de Dieu, alors le Saint-Esprit va commencer à agir. 여러분들 다른 생각 다 좀 내려놓고요. 진짜 한번 복음 붙잡아 보세요. Donc, essayez de laisser vos pensées, vos opinions, mais saisissez le Christ. 정말 말씀 한번 붙잡아 보세요. Saisissez la parole de Dieu. 그리고 그 말씀 붙잡고 정말 기도 속으로 한번 들어가 보세요. Essayez de vraiment entrer dans la prière avec cette parole. 하나님께서 응답하시는 증거가요. 만남의 축복을 통해서 반드시 옵니다. Parce que la preuve que Dieu est avec nous va absolument arriver dans notre vie à travers des bénédictions de rencontres. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de triompher cette semaine également par l'alliance de Dieu. 개인 얘기를 해서 미안한데요. 그래도 좋은 일이니까 한번 얘기해 볼게요. Je suis désolé de parler de l'histoire personnelle, mais puisque c'est une bonne histoire, je vais en parler. 설기 집사 결혼식을 다녀왔잖아요. Nous avons été au mariage de Sulgi. 설기 집사가 그 이제 어머니하고 남동생은 2주 전에 들어오고 그 다음에 아버지하고 여동생은 1주 전에 들어왔어요. Il y a sa mère et son petit frère qui sont entrés il y a 2 semaines, enfin 2 semaines avant le mariage, et son père et sa sœur étaient arrivés 1 semaine avant le mariage. 들어오기 전에 제가 설기 집사하고 이렇게 포럼을 계속 했었거든요. Et puis avant qu'ils arrivent, la famille arrive, j'ai continué de faire le forum avec Sulgi. 한 번은 아버지하고 통화를 하는데 아버지가 전화상에서 펑펑 우시더래요. À un moment donné, elle était en train de téléphoner avec son père et son père était en train de pleurer. 뭐 아버지로서는 당연한 거 아니겠습니까? Donc en tant que père, c'est quelque chose de évident. 그래서 설기 집사하고 다 언약을 붙잡았어요. Et donc avec Sulgi, en parlant de ceci, nous avons saisi l'alliance. 그냥 결혼식이 아니다. Je lui ai dit, ce n'est pas un simple 우리 mariage. 결혼 캠프가 되도록 기도하자. On va prier pour que ça soit une campagne d'évangélisation. 가만히 보니까 초청 받는 사람들도 굉장히 다양한 것 같더라고요. Quand j'ai regardé les invités, ils étaient vraiment de divers endroits. 한 50명 정도 온 것 같아요. Je pense qu'il y avait une cinquantaine de personnes, 근데요, 나라가 다양해요. mais il y avait toutes sortes de nationalités. 그래갖고 제가 같이 기도하면서 우리 결혼 캠프가 되도록 하자. Et donc je lui ai dit, prions ensemble et que ça soit une campagne d'évangélisation de 설기 mariage. 집사는 이제 그 말을 무슨 말인지 알아들은 거죠. Mais Sulgi a compris ce que je 그래서 voulais dire. 계속 기도했습니다. Donc nous avons continué de prier. 목사님들은요, 결혼식 그 메시지가 제일 어려워요. Pour les pasteurs, le plus difficile, c'est la prédication du mariage. 장례식 메시지는 좀 괜찮아요. Mais la prédication des deuils, c'est un peu mieux. 장례식 와갖고 막 자기들끼리 말하고 휘덕거리고 이런 경우는 잘 없거든요. Parce que pendant les deuils, en fait, personne ne vont parler entre eux et ricaner pendant les funérailles. 결혼식은 불신자들도 많이 오니까요. 예배 시간에 막 자기들끼리 얘기하고 웃고 막 예배 분위기가 안 됩니다. Mais pendant le mariage, puisqu'il y a des non-croyants qui sont là aussi, donc ils vont pas forcément s'intéresser à la prédication, ils vont se parler entre eux et il n'y a pas vraiment une bonne ambiance pour écouter une prédication. 저는 상처가 있어갖고요. 말씀 안 듣는 사람 앞에서 말씀하는 거 진짜 못해요. Et moi personnellement, j'ai pas mal de blessures du passé, donc
faire une prédication à ceux qui n'écoutent pas, 혼자서 c'est 온갖 difficile. 생각이 다 들면서 머리가 하얘지고 얼굴이 빨개지고 이래 된다니까요. Quand le public n'écoute pas ce que je dis, tout seul, je vais paniquer. 그래서 저 기도 많이 했어요. Et donc, j'ai beaucoup prié. 그러면서 진짜 캠프가 되도록 기도했거든. J'ai prié pour que ça soit un terrain d'évangélisation. 근데 하나님께서요 정말 캠프가 되게 하셨어요. Mais Dieu a travaillé pour que ça soit vraiment un terrain d'évangélisation. 가를로스 친구들이 2명이 와갖고 앞에서 찬양으로 분위기를 다 잡아주는데 얼마나 은혜가 되는지 몰라요. Il y avait déjà les deux amis de Carlos qui étaient venus faire la louange et déjà ça a été une bonne ambiance. 그래갖고 가서 이렇게 메시지를 전했거든요. Et donc après cela, je suis monté pour faire une prédication. 야외에서 했어요. C'était à l'extérieur. 그래갖고 제가 아이패드를 들고 있었거든요. Je tenais mon iPad sur moi. 그래 햇빛이 비쳐갖고 하나도 안 보여. Mais il y avait le soleil qui tapait et avec le reflet, je ne voyais rien du tout. 아니 순간적으로 얼마나 당황이 되든지. Et donc sur le coup, j'étais un peu 그렇다고 거기서 또 종이 구해올 수도 없고. embarrassé parce que je ne pouvais pas non plus imprimer sur place. 아니 그래갖고 서약식도 잊어먹었다니까요. Et donc je ne pouvais même pas regarder en fait la déclaration du mariage pour les mariés. 아니 원고가 안 보이는 거요 이 메시지가. Je ne pouvais pas lire ce que j'ai écrit sur mon iPad. 그런데 제가 기도하면서 준비한 메시지라 머릿속에 다 기억이 나더라고. Mais puisque j'ai préparé dans la prière ce message, je pouvais m'en souvenir sans problème. 그래서 창세기 3장 15절을 진하게 전했습니다. Donc j'ai souligné sur Genèse chapitre 3 verset 15. 그 찬양 인도했던 자기가 전도자라고 소개했던 그 친구가 딱 와갖고 창세기 3장 15절을 이렇게 진하게 들어본 게 처음이라면서. Il y a celui qui a fait la louange juste avant moi, qui s'est présenté comme évangéliste, m'a dit c'est la première fois que j'ai écouté une prédication qui souligne autant Genèse chapitre 3 verset 15. 까를로스 엄마가 와가지고 너무 은혜를 받았다고. Et la mère de Carlos est venue me dire aussi qu'elle a reçu beaucoup de grâce. 까를로스 엄마는 천주교 배경인데 설기집사 통해갖고 영접하고 다락방도 좀 했거든요. La mère de Carlos était une chrétienne catholique, mais celui a partagé l'évangile, elle a accepté l'évangile, elle a accepté Jésus-Christ. 프랑스에 있을 때는 이렇게 인터넷 통해갖고 다락방 하다가 같이 사니까 다락방이 안 되는 거예요. En fait, quand celui était en France, il pouvait faire la chambre haute et en ligne, mais une fois qu'ils vivent ensemble, ça n'était plus possible. 자기는 가톨릭 다니면서 이런 복음을 들어본 적이 없다. Elle a dit en allant à une église catholique, je n'ai jamais entendu un tel évangile. 그 외의 사람들도 내가 다 들어보지는 않았는데 나한테 와서 인사하고 대하는 자세를 보니까 은혜를 받은 것 같아. Mais même en dehors de ces personnes-là, je n'ai pas pu discuter avec tout le monde, mais en tout cas, quand ils viennent me saluer, j'ai l'impression qu'ils ont reçu la grâce. 내가 다음에 캠프하러 한번 가야 되겠다 이렇게 기도 제목을 잡고 있습니다. Et donc je me suis dit, on va peut-être faire une campagne d'évangélisation la prochaine fois. 그 설기지 그 까를로스 엄마는 저 까를로스도 장애인인데 그 위에 누나 그 딸도 입양했는데 그것도 장애인이에요. Il y a donc la famille de Carlos. Il y a le Carlos qui a été adopté avec handicap, mais sa sœur aussi a un handicap, mais ces deux enfants ont été tous les deux adoptés. 누나인데 손가락이 다 없어요. Il y a la sœur de Carlos qui a le handicap au niveau des doigts, 근데도요 전혀 부끄러움이 없어. mais ils n'ont aucun sentiment d'infériorité envers les autres. 정말 잘 키웠어요. Ils ont vraiment bien élevé. 그래갖고요 뭐 나한테 와서 악수하는데 아무 거리낌이 없어요. Ils viennent donc me saluer en nous serrant les mains. Elles n'avaient aucun obstacle senti. 여러분들 제가 새벽기도도 그때 얘기했는데 우리는 복음 알고 있는데 삶은 복음적이 아닙니다. Dans notre vie, je l'ai dit aussi pendant la prière du matin, nous connaissons l'évangile, mais notre vie n'est pas de l'évangile. 우리나라는요 5,000년 동안 기심 생긴 문화예요. Notre pays, la Corée, a été dans l'idolâtrie des démons pendant 5000 ans. 그런 것을 바탕으로 지금 복음 받았던 거거든. C'est avec tout cet arrière-plan-là que récemment le pays a accepté l'évangile. 이 밑바탕에는요 귀신 문화가 쫙 깔려 있어요. Mais dans notre racine, nous avons encore des cultures qui viennent des cultures 그러면서 démoniaques. 하나님의 말씀을 판단해요. C'est avec ça qu'on va juger la parole de Dieu. 진짜 복음 모르는 겁니다.
Nous ne connaissons pas encore l'évangile. 이 말씀이 맞니 틀리니 이러고 있어요. Nous sommes en train de dire, est-ce que cette parole est bien, est bonne ou pas? 유럽은요. 기독교 문화가 2000년 됐잖아요. Mais l'Europe a la culture chrétienne depuis 2000 ans. 이 사람들 복음 없거든요. Les personnes, les gens, ils n'ont pas l'évangile. 근데 사고방식은 복음적이라. Mais leur culture, leurs pensées sont plutôt évangéliques. 여러분들 우리가 얼마나 바뀌어야 되는지를 말하고 있는 거예요. Donc on voit à quel point nous devons 복음의 nous-mêmes 능력이 얼마나 큰지를 지금 제가 설명하는 거예요. changer nos pensées, mais en même temps, quelle est la puissance de l'évangile? 여러분들 복음 안다고 자꾸 착각하지 마세요. Donc ne soyez pas dans la confusion que nous 저와 connaissons 여러분들 복음 l'évangile. 모릅니다, 솔직히. Vous et moi, nous ne connaissons pas 정말 l'évangile. 복음 알면요, 삶이 완전히 달라진다니까요. Parce que si nous connaissons vraiment l'évangile, notre vie change. 여러분들 진짜 복음 속으로 들어가시기 바랍니다. Donc soyons toujours dans l'évangile. 복음 붙잡으시기 바랍니다. Essayons de plus en plus de saisir 그리스도를 l'évangile. 알아가는 그 일에 생을 거시기 바랍니다. Mettez votre vie pour la connaissance du Christ. 진짜 참된 해방 누리시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et réjouissez-vous de la vraie libération. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 하나님께서 우리에게 이 말씀을 주셨습니다. Dieu, tu nous donnes cette parole aujourd'hui. 하나님의 음성으로 듣기를 원합니다. Nous voulons écouter cette parole comme ta voix. 애굽에서 종되었던 그 영적 상태를 기억하기를 원합니다. Nous voulons nous souvenir de cette époque où nous avions nous-mêmes esclaves de l'Égypte. 사단의 종되었던 우리 영적 그 과거를 기억하기를 원합니다. Nous voulons nous souvenir de notre passé où nous étions esclaves de Satan. 우리를 거기에서 완전히 해방시킨 복음의 능력을 진짜 알기를 Nous 원합니다. voulons connaître de plus en plus la puissance de l'évangile qui nous a libérés de cela. 참된 해방을 누리며 살리는 자가 되기를 원합니다. Nous voulons nous réjouir de la vraie libération et être ceux qui sauvent les gens. 이 축복과 은혜를 더하여 주시옵소서. Donne-nous cette grâce, cette bénédiction en nous. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.